Og nasolve na pod ang paniudto ni Miss Panda Organic Fish. Kub-kub. Di ami diri karon nagtapukay sa baybayon sa payag sa among silingan. Kung naa man gani ginaingon sa pari na ang sa amo, paunaha ang checkpoint. Wa pa gani nagsugod og kubkub ang mga karaang kasag ag mga bata nangaligo na. Mapabata or mapadakong tao, maibog jud sa dagat kay taob og tin-aw kaayo. Mapagamay or daghan man ang handa, mapasalamaton ka sa imong pagpanalangin sa mga grasya nga nadawat. Aw tanan nga mo kubkub busog. Pag signal og kubkub, aw atak dityo ang mga karaang kasag. Maayo ng saktos kargada ba, puno ang tiyan og pansit kay arong inigsod sa tanduay, aw barag gamay. Maong perting inita, perting kaalingiing, perting kahuwaw, kay birthday daing Jan Mateo Santos. Wa na iwan-uwan par, tanan sagbot patay. Maong diri mis baybayon, pahangin-hangin, kay bugnaw ang hangin diri sa baybayon, tapos ug mabusog na, aw sam dito sa dagat. Sigurado man jud ko ingani nga magtagay man inig kahuman, aw nagani mahubog, ilabog sa dagat. Kung mag-birthday ang tao, di ra ni siya about sa kaon og tagay. Dapat mag-reflect sa atong kaugalingon ug unsa tong atong dapat pang-improve. Bisan pag moabot ang imong edad og 200, mutahod gyapon ka sa mga maguwang nimo.